ukuthula makube sebandleni. Ngathi nisondelele kakhulu lapho maZulu sondela ngapha. Kube no gap nyana nje singasondelani kakhulu ngokuba ke siyazi ukuthi ke nakho kufa kusihlasele. Amen. Bona kuhle siyafuna ukuthandana njengabazalwane sihlangane kodwa ke isimo asivumi. Manje ke asingeneni enkonzweni yethu namhlanje. Sibonge uNkulunkulu asasigcinile sengezwa lutho ukuthi ke kukhona ke osohlaselwe kufa noma kukhona obuthakathaka. Amen. Sibonga lokho uNkulunkulu asenathi ihlobo lisathwasa futhi. Manje ke ake sihlambulukeni sikwazi ukuthi ke sizongena enkonzweni yethu. Amen. Asisakholwa uNkulunkulu isimandla wonke, umenzi wezulu nomhlaba, nakuJesu Kristu indodana yakhe ezelwe yodwa. Yathatha umoya ingcwele, azala intombi Maria, wahlupheka phambi kwaPilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wabekwa elibeni. Ngosuku lesithathu wavuka kwabafileyo, usehlezi khona kwesokunene sikaNkulunkulu uyisemandla wonke. Lapho ezobuya khona ezokwahlulela abaphilayo nabafileyo. Siyakholwa kumoya ingcwele nakulibandla elingcwele elisemhlabeni wonke, nakukuthethelela kwengcwele, nakukuvuka komzimba, nakukuphila okuphakathi. Njengoba ke ithi khumbula usuku lweSabatha bese uyangcwelisa. Noma isimo sesinje ukuthi ke sisasaba sasenovalo. Lento engeke ngayikhuluma emavikini aphelile ukuthi ke phela noqaphela ukuthi ke noSathani unawo olomkhuba wokuba usomathuba. Amen. Uthi uma elibona ithuba athi ke leli ke njengoba bahlalisiwe angenzeki ukuthi ke bahlale unomphela. Uthi unahlana abantu athi ke njengoba sebahlalisiwe angenze ukuthi ke ngibathusa kakhulu ukuthi ke uma bangaphakama, especially uma bangathi baya lapha endaweni yokukhonza bathuke kakhulu ukuthi ke kulabo bazawufa khona. Uthi unamehlana abantu. Kodwa ke sinawo ke umthetho, sinayo ke imigomo ukuthi ke sizivikele kanjani. Tuyahlana abantu. Ngoba esigabeni sokuqala lesi besikuso sasikhonjiswa phela sasijwayezwa ukuthi ke sizophila kanjani naleli gciwane. Tuyahlana abantu. Kwabe sekuyaxegiswa kanjalo ekuxegisweni kwaxegiswa kwaze kwafika kulesi sigaba esikuso sokuthi ke singakhululeka kodwa kusezandleni zethu ukuthi ke sizivikele ngoba ababusi basikhombile ukuthi ke singazivikela kanjani. Manje ke sesifundile kulesa sigaba sokuqala. Tuyahlana abantu. Lesabe bathu level 5. Tuyahlana abantu. Manje ke ake nathi ke bese senzani siyazibuyisa uNkulunkulu wethu ke ngoba ke uyadinga ukuthi ke simkhonze simdumise ngaso sonke isikhathi. Manje ke nomoya uyafuna the spirit esikithi siyadinga ukuthi ke sineswe. Siyadinga izwi likaNkulunkulu. Abanye abaphiwanga ukuthi ke benzeni bazihlalele bakwazi ukunesa umphefumulo wabo babodwa. Kodwa ke badinga ini? Badinga abafundi noma abeluleki ukuthi ke babaluleke babafundise kuya ngokwezwi lenkosi. Tuyahlana abantu. Leko sikubiza ngokuthi ke spiritual growth. Badinga ukuthi ke abantu bakhuliswe kuphi ke kwezomoya. Manje ke uzokhula kanjani uSathani emi ngenhla naye engisomathuba elifaka kakhulu uvalo. Amen. Hallelujah. Athi amaZayoni ngelinye lamalanga isimo sinjena athi uvalo luyashaya. Uvalo luyashaya. Ethuka lomsi. Uvalo luyashaya, uvalo luyashaya, lethukalo. Amen. Manje ke uyazi ukuthi ke uvalo vele libe khona. Ngeke sisenzeni sibathuse abantu baNkulunkulu. Ngikhumbula neJesu ngesinye isikhathi alapha eseya ngakhona esiphambanweni esekubona ukufa sekusondele lomfikela uvalo lwashaya. Wathi baba lesi sitsha masendlule kodwa ke kungakuthanda wena kungabi intando yabantu. Uthi ungahlana abantu. Manje sikuleso simo nathi sokwenzani sokwethuka sokwesaba. Ingakho namhlanje ngithi ke ngizoke ngifunde nje incwadi egeneral, a simple letter.
Amen. Incwadi nje iculo nje le ndoda ekuthiwa nguDavide ihubo 23. Ngoba ke kudingeka ukuthi ke siyalihubelela leli hubo, siyalisho le hubo, siyalihumusha leli hubo, kodwa ke kudingeka ukuthi ke sike silixazulule. Amen. Senoxolela nalabo abadabula amazwe basuke endaweni ngeindawo beze nje ukuzokuzwa nje iculo nje ihubo 23, incwadi esiyaziyo sonke. Kodwa ke senoxolela ngoba ke uthe umoya nangikhuluma nawo uthi ke ake ngikhulumise izwi leli lamahubo 23. Amen. Ngoba ke nalapha ke sengithi ke ngiyabuka esimeni sokuthandaza lapho ngikhonjiswa khona ke ngithi ngiyakhuluma ngichazela ugogo abuze ukuthi ke kusho ukuthini. Ngithi ke angazi ngisazawubuza enkosini ukuthi ke kusho ukuthini lokho, ngoba ke uthi ke uma ngikhombisa lapha uNkulunkulu ngikhomba isimo sefu elimnyama, ifu lapho ke lihamba nesangqotho khona liguqubele kakhulu ngapha ngenhla sentshonalanga. Mangithi ngiyabuza ukuthi ke kwenze njani Nkosi yami, ngiyabona ke kuvela isimo lapha seyidalwa ezimbili. Lesi sidalwa siyisimo sani, siyisimo sengwe, sihambisana nani nalembongolo lemidwayidwa lekuthiwa yini, lekuthiwa yizebra. Amen. Ngithi ke ngiyazibuza ukuthi ke kwenze njani uma sekunjena ke. Ngithi ke lapho sengibona khona ngithi ngiyabuza, uthiwa ungabusabuza lapho uthi uyabuza khona naku isimo sesidalwa esilengwe lesi siyajika sijikela lesi esize sigijima naso, zihambisana zombili siyajikela endleleni. Mayijikela endleleni kubonaliseka lesimo sembongolo lesithiwe yizebra idube liyajika nalo libuyela emuva. Lapho ke zihamba khona ke isangqotho, isimo sakhona siyandlula siyahamba siya lapho la sibuya khona. Amen. Manje ke ngiyeke ngazibuza ngathi ngisaza ukukhuleka enkosini enamandla ingikhanyisele ke phambili ukuthi ke ngabe siyini lesi simo lesi engisibonayo. Amen. Kodwa ke nakho namhlanje sisekutheni ke lapho ke sizofunda ngani ngokwenzani ngovalo, sizofunda ngani ngokuba semandleni, sizofunda ngani ngoNkulunkulu ozowenzani, ozohlala asigadile ngaso sonke isikhathi. Thuyahlala nabantu. Manje ke nanti ilizwi esilitholayo njengoba ngisho ngithi ke ihubo 23, uJehova umalusi wami omuhle, isihloko sendaba. Amen. Lapho ke ngizibuze ukuthi ke lo muntu obhala leli hubo ungumuntu onjani, ngibheka i-background yakhe, ngibheka i-biography yakhe, ngiyenza i-research ngaye. Ngiyabona ukuthi ke umuntu njena onjani, omfana osemncane nje othi ngelinye lamalanga ephikwa uyise. Amen. Angazi ke ukuthi ke wena namhlanje uyihlona ngaphika athi awuyona indodana noma indodakazi yami, ngiyawuthini enhlizweni yakho. Nanti ngiyambuka lo muntu lona uthi ke uma ephikwa akafunwa ngisho nasekubo, akafunwa ngisho nalahlala khona uyisaka mfuni nabafowabo abamfuni. Uma uthatha ukubheka ubuyele emuva uDavide uthi ke uma enzani esho leli culo leli hubo ngoba wajika waba sesimeni sikabani sikaKristu. Uma ngimqhathanisa noKristu, isimpilo yakhe iyaqhathaniseka futhi neziprofeto azishoyo ngalawo mahubo ziyafezakala ngale kuKristu. Wena ukusiphi isimo namhlanje? Njengoba ngisho ngithi ke ihubo 23 likhuluma nami namhlanje ukuthi ke njengoba sisesimeni sobunzima noDavide wayekuso lesi simo sobunzima, waze wathini ke lapha kuverse 1, uJehova ungumalusi wami angikusweli. Kanti Jesu unambona ake amaya zile anti Jesu unambona ake samaya zile
ukhala ngokuthi abanye bahamba ngamabhayisikili wena uhamba ngezinyawo. Ukhala ngokuthi abanye bahamba ngamabhayisikili abanye bahamba ngezinyawo. Ukhala ngokuthi abanye bahamba ngani ngezimoto kodwa wena uhamba ngebhayisikili. Uhamba ngemoto uthi abanye bahamba ngamabhanoyi. Uhluleka ukwenzani? Ukubonga lokhu uNkulunkulu akunikeze konga umdumise nalapho kungasavumi khona. Amen. Mdumise nalapho kungasivumi khona bese uyamlalela ngokuthi ke sinawo umthetho asinikeza wona khona la encwadini zikaMose zokuthi ke ake senze kanjani. Manje la sibona uDavide uphakamisa igama lokukhuphuka, igama lani lokusho ukuthi ke uJehova ungumalusi onjani omuhle. Amen. Ngambiza ngamagama njengoba sisho sithi ke bakhona abanye bafikile babizwa ngamagama kodwa yena unguJehova. Engishilo ngathi ungu-Elohim, engasho ngathi ungu-El Shaddai, engasho ngathi ke unguRafa, engasho ngathi unguYahweh. Ungaya wehle nazo aze afike lapha ku56 yamagama ezizwe ezing56. Amen. Uthi ke uma iqhubeka njengoba ngitshelile ngithi ke uthe ulahliwe uDavide. Ulahlwe yini? Uyise. Ukuzala kaDavide ngomxoxela futhi ngake nganixoxela futhi ke ukuthi wazalwa kanjani. Amen. Aze nje uyise angamtholisisi ukuthi ke lo phela lo ngathi ke ngibanjiswe ini. Amen. Ingakho nje angamthandi. Ingakho nje uDavide uzosho legama uthi ungumalusi wakhe uJehova ngoba uyise umlahlile. Uthi ke nalapho esawukwenzani ayokwelusa khona uyise umthatha umisa la ku dangerous khona. Kuthi ke ibhere nengonyama zimenzeni zimuhle. Kodwa sibona uDavide wenzani endleleni. Simbona ulwisa nebhere elivisa ukwenzani ukudla umhlambi kayise. Yena loyise owenzani omxoshile ebengomunye umntwana bekazothi ke bekayobaleka kakhulu athi ke ake leli bhera lidle nomhlambi. Kodwa ke ngoba azi ukuthi ke uJehova ungumalusi wakhe uthi ke angeke ngivume ibhere noma ingonyama zenzeni zihlasele umhlambi kababa ngamane zendlule kimi kuqala andikuba zingandlulela kulomhlambi. Amen. Ngikhuluma ngento esimple namhlanje. Ukudelwa. Ukhalela ukuthi abangani bakulahlile. Ukhalela ukuthi ke ihlobo zikhuluma kabi. Ukhalela ukuthi ke umsebenzi ukulahlekele. Kodwa ke uJehova akakulahlanga. uJehova usena usakunikeze umphefumulo wokuba ungaphila. Uthi ungahlala nabantu. Ake sehle nencwadi uyalungisa. Uyangilalisa emadlelweni alihlaza. Uyangisa ngasemanzini okuphumula. Amen. Buza lo mbuzo ukuthi ke uDavide aze athi uyangilalisa emadlelweni aluhlaza, the greener pastures, lapho kulalusa ini umhlambi kayise ngoba akanayo indawo yokwenzani yokuthi angakhululeka ekhaya. Amen. Ngoba kutheni lapha ekhaya ulahliwe wenzani bathi noma esebuya ekwaluseni bonke bayabuzana ukuthi ke kanti usaphila na. Amen. Incwadi isho njalo namhlanje. Uma ilanda ibiography njengoba ngikulandisa namhlanje ngithi ke ungakhathazeki ukuthi ngizofunda incwadi yamaHubo 23 ibroad kakhulu. Siya deeper manje sesingenelela phakathi kwencwadi sizwa amazwi ebesingaqondi. Yingakho namhlanje noma ngisho ngithi ke yingakho amakholwa asho leli culo ngisho noma sesiye emingcwabeni sibhedeshe lona sithi ke uJehova ungumalusi wami angikwesela yangilalisa emadlelweni ahlaza ngoba ayeshiwe indoda esekuhluphekeni esosizini ngoba yenzeni ilahliwe. Kodwa yeyazi ukuthi ke uyisoso ezulwini akamlahlanga. Njengoba ngisho ngithi ke awulahlwanga kusekuhle futhi ke ngawe uyambonga uNkulunkulu. Uthena ubuka izinombolo eTV ku mainstream uyazi mainstream na ubuka izindaba zakhona zizokwethusa. Amen. Uzibuze uthuke kakhulu uzusabe ngokuphumela ngaphandle uzibuze ukuthi ke ayi ngaze ngathatha isinqumo yathi mainstream angisayihlaleli mina because it's full of propaganda. Amen. Because ezinye izibalo khona la ababusi bayazikhanda. Amen. Uthi uyabuka inombolo ziyakhuphuka wena usekhona abanye bayafa ngapha
nangapha uze iculo lona lelo lisho njalo uthi ke mmeli wami wena usagcinelwe ukuthi ke wenze okuthile ngempilo yakho ikwazi ukwenzani ukunceda abanye. Bheka uDavid namhlanje usincedile sinehubo namhlanje 23 because wenza lo msebenzi uNkulunkulu amlethele wona emhlabeni wokuthi ke afundise izwi lakhe lisaqhubeka lisemi njalo liyawuhlala limile ingunaphakade. Amen. Alela ke njengoba ngisho ngithi ke ukhala ngokuthi awunayo ishelter awunala uzolala khona. Nangu David uphakamisa futhi uqale wathi ke uyabonga uJehova ukuthi ke wenzani ungumalusi wakhe. Uthi nayehla uthi ke uyamlalisa kuphi emadleneni ahlaza. Wena usakhala ngokuthi uhlala ku1 room abanye bahlala kuma4 room. Abanye bahlala kuma4 room wena abanye bahlala kuphi ke kuma double story. Solo uyakhala awuneli awunayo into oyishoyo ukuthi ke ngiyabonga Jehova. Amen. That is why now ngabheka thina isimo sethu sabantu sigreedy asineliswa yilokhu esinakho. Uthi uDavid uyawulalisa emadlelweni apho ngilusa khona umhlambi kaBaba emadlelweni alihlaza. Uthi ke ubuyisa umphefumulo wami. Lalela yilo leli verse engifuna ukuthi ke namhlanje uhlale ulithathe uhambe nalo namhlanje ukuthi ke ubuyisa ini umphefumulo wami. Why ngisho njalo? Sebakulahlile, sebakulaqazile, sebakukhulume kabi, sebakurobhile, sebekwenze konke umphefumulo wakho wenzani uyalahleka. Manje buyela kuBaba onJehova uthi ke ubuyisa ini umphefumulo wami. Funa hlala abantu. uNkulunkulu akayibuyiseke imphefumulo yethu ngalesi sikhathi sanamhlanje noma sesilahlekelwe izihlobo zethu noma sesilahlekele imfuyo yethu noma sesilahlekele noma ngayini kodwa ke uNkulunkulu usengasilahli usasinikeze ithuba lokuba singenzani singabuyisa lokhu besinako futhi. It's possible. Look at Job. uJob wenzani walahlekela yikho konke anako. Aze athi ke unkosikazi wakhe thuka lo uNkulunkulu wakho kunokuthi wenzeni sihlupheke ngalendlela esihlupheka ngayo useless lo uNkulunkulu wakho. Ngiyazi ukuthi ke abanye sekuke kwafika leso simo leso sokuba ukuthi ke yonke into useless yonke into sekwenzeke konke zonke izinto especially nabanye bakuma relationship alahle yini indoda yakhe noma inkosikazi yakhe ashiywe ngabantwana bakhe. Ngiyabuka komabona kude ngelinye lamalanga enye indoda ihlala ngaphansi kwebridge ixoshwe endlini yayo eyayithenga. Xosha unina nabantwana bakhe ukuthi akaphume kule ndlu lena. Thungahlana abantu. Usibuze ukuthi ke indoda yomuzi engaka ize ixoshwe kodwa ke ngoba uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu osinikeza amathuba. Amen. Ngingathi ke abantu abaningi bayibangangiqondi. Angazi bayibangangiqondi abantu. Mangikhuluma and ukuthi ke noma ngingafica isiphi isimo angeke ngize ngizistress ngaleyo ndlela yokuthi ke ngiyakhohlwa ukuthi ke impilo yami iworth kangakanani. Amen. Ngoba oqala impilo okumele uyivelue ngiyakho. Kuhlala abantu. La solahlwa khona, la sobakhohlwa khona, la sebathi awulutho, la solahleka lemsebenzi khona ungasanayo income yokondla izingane zakho zixoshe. La soyingento eyalutho nje. Kulapho usho khona leli hubo. Buyisa umphefumulo wakho. Regroup yourself. Uzibuyise. Uthi nasobuyile bese uyamkhumbula uNkulunkulu ukuthi ke ungumhlengi wami njengoba usho ukuthi ke uyakulalisa kuphe emadlelweni alihlaza. Ngeke akushiye. Lalela ke sichubeka neverse lethu uthi ke noma ngihamba esigodini sothunzi lokufa angesabi okubi ngokuba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Amen. Kezwakala bafethu. Noma ngabe ngihamba kuphi esigodini sothunzi lokufa usathukile ukuthi bakuthakatha. Usathukile ukuthi bazokubulala endleleni. Usathukile usaba ukufa. Kodwa uNkulunkulu mayifuna ukukucisha ngacisha ngaso lesikhathi samanje. Shange heart attack awuzwa buhlungu uphela ngaleso sikhathi. Kodwa wena usathuke ukuthi ke izinto ongaziboni ozicabangayo ukuthi ke ziyenzeka wena usathukile.
recite leli hubo elishoyo lithi ke noma ngihamba esigodini sothunzi lokufa angiyikwesaba lutho. Ngeke ngibabone abantu bayethuka esikhathini esiningi uma bahamba endleleni baba novalo, kodwa ke uma uhamba wena baze bakuthukele ukuthi ke uzawukufa. Uthula nhlana abantu, if unonkulunkulu you do i-risk le esiba awumane nje uthathe i-risk, uthatha le risk calculated. We call it a calculated risk because wenzile i-feasibility check yakho yempilo yakho wathi mina ngiyamkhonza wami uNkulunkulu noma ngabe sengena inkingeni yena uyokwenza ukuthi ngidabule nisinde kuleso simo. Nawubheka lezi zimo ezikhuluma ngoDavide namhlanje, mina ukuzibuka kwami ngizibona ngathi ke kukhuluma umuntu onabo 56 years, ozolanda o60, also experience. Surprise, surprise. Lo muntu okhuluma lana umuntu onabo 17 years. Lezi zimo ezinzima kangaka andlule kuzo esho ukuthi ke noma hambe esigodini sothunzi lokufa, ngokuba abafowabo bafuna ukwenzana ukumbulala, ngokuba uyise wenzana ufuna ukumbulala, umnikela kuphi emhlambini wani wezingonyama, umnikela kuphi ke emabhereni la abadala bakhe abafowabo labaziyo ukuthi ngabegazi lakhe asho ngabo uthi ke benzani baluse la ku safe khona. Kodwa ke uDavide emncane uyamthatha umfaka phakathi ezingonyameni, umfaka phakathi emabhereni. Sebakufake kangakanani enkingeni abantu, usungene kangakanani enkingeni, solo usakhala usachiphiza inyembezi namhlanje awuqoli. Kodwa ke impilo yakho uNkulunkulu ukubeke ezweni ukuthi ke wenze a certain purpose, wena usabalaba awe ukhohlele okwenzani ngokwenza lokhu uNkulunkulu akuthume kona, ngoba unake okwabanye. Unaka nini okwakho? Kezwakala futhi ake unako kwakho ke namhlanje uze uthi ke noma sekwenzeka izinto usho ukuthi ke namhlanje mina ngiyashintsha yami impilo, ngenza lokhu uNkulunkulu atheni ngikwenze. Amen. Baduka abantu endleleni, bayakhohlwa ukuthi ke kumele benzeni abantu emhlabeni, banakene nezimpilo zabanye abantu. Waze washo umunye wathi sitha sami njengoba ninakene nempilo yami, hayi ke manje sesingena isiganga manje, let's make sure ukuthi ke ngigcoka izicathulo anisengene emeveni khona manje. Amen. Ake unake into uNkulunkulu akuphe yona. Uhlala abantu, uNkulunkulu nakuphe ukuthi ke uhlupheke, hlala lapha ekuhluphekeni kwakho. Uzulishaye necula ukuthi ke ehluphekeni kuJehova ngakhala wazi wangizwa. uNkulunkulu nakakuphile ingcebo, thatha leyo ngcebo njengoba akuphile uncede abanye laba abahluphekayo. uNkulunkulu uma ekuphile ubuhlakani, thatha ubuhlakani ufundise abanye. uNkulunkulu nakakuphile ukuthi ke ucula uhlabelele, cula uhlabelele wenelise imphefumulo yabanjani laba bakhathazekile. Jesu ngelinye lamalanga ohlele entabeni uthi ke babusisiwe abakhalayo ngokuba benzani bayawududuzwa, ngoba babekhona vele abakhalayo. Babusisiwe abamnene ngokuba benzani bawukudla ini ifa lombuso kaNkulunkulu. Babusisiwe abalamlayo ngokuthi ke abathiwa yini ngabantwana babani bakaNkulunkulu. Wehle kanjalo nje uthi ke uma eseya ngasekutengapha ku 13 uthi ke nina ningusawoti womhlabathi. Uma usawoti edumele akasisi lutho kulahlelwa ngaphandle anyathele ngabantu ngezinyawo. So wena uyivelu usawoti onjani? Uthi ke uNkulunkulu uJesu Kristu mayikhuluma uthi nina ningusawoti. So uthi ke uma ibheka isizwe sakhe ubona the salt yomhlaba. Kodwa ke uma usawoti enzani engalungile wenzani ulahla ngaphandle enzeni anyathele ngabantu ngani ngezinyawo. Ask yourself a question today. Ukuthi ke purpose yakhe emhlabeni yini? Na indoda ilahliwe. Wena usenakho kusekhona okuthize kuwe. Uze uthi mayikhuluma kusambula uJona uthi ke ngithi ngiyabheka esimeni sokuthandaza usase nenhlansana yokukholwa, kodwa ke ukulahlile ukukholwa kwaqala. Wahamba kahle kodwa uwile endleleni. So uma sowile vuka uzithintithe.
Ngisangizwa bafowethu. Asehleni indaba. Uthi-ke intonga yakho nani nodondolo lakho senzani siyangiduduza ngathi ngiyambona isemadlileni elihlaza elusa umhlambi kayise elibambile lentonga nalodondolo elibambile edondolozela ngalo nalapho kungasavumi khona wenzani uyadondolozela ukuthi ke aze afinyelele lapho ethunywe khona uNkulunkulu. Amen. Intonga nodondolo lakho ekuyizwi lakho nginyathela ngalo senzani siyangiduduza ukuze ngikwazi ukuphila imihla yonke. Lalela ke uthi ke ulungisa itafula phambi kwezitha zami. Ebusweni bezitha zami ugcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima. Izitha zakhe sibuze ukuthi ke iziphi lezi zitha. Uthi ke encwadini kaSamuel ngelinye lamalanga uma ikhulumisa le ndaba yaleli vesi uyafika othize kaNkulunkulu ingilosi kaNkulunkulu ikhuluma nothize onyise kaDavide iyambuza ukuthi ke baphi abafana na. Wathi ngiyabona lezi ayigora zakhona naleza lo isitshela ukuthi ke umuntu omdala wala ekhaya. Amlande yamletha uyafika uyamisa. Inkosi yamphika ithi akusuye lona. Uyolanda umunye kanjalo ngathi ngiyezwa bathi wena uyinkosana elandela inkosana wena ke landela ke nakho ke uNkulunkulu afike amphike ingilosi imphike ingilosi kaNkulunkulu. Ithi ayisuye lona. Ngisayikhumbula leyo ncwadi. Yabuza ingilosi akusebaphelile yini abafana. La confirm kakhona ukubani kuthi uJesu ukuthi ke azi ukuthi ke lo uyindodana yami. Ngoba sekukhulume ubani? Sekukhulume uNkulunkulu. Yazwakala bafowethu. Uthi ke uma athi ke baphi abafana baphelele yini? Uthi ke baphelele. Ingilosi yaphika ithi ke cha ukhona osele oyedwa omncanyana obomvana uyelusa la khona. Uthi mbizeni sawulahlekele yikho konke izinto zakho seyihambile sebakulahlile abantu zonke izinto bakubuka njengento yalutho kodwa uNkulunkulu esakubhekile ukuthi ke uwothize akubize phambi kwabo laba bakulahlile. Uyabona uNkulunkulu unale tendency yokuhlabekisa izitha zakho wena ungayihlabekisi kodwa yena ayihlabekise ngendlela yakhe. Haleluya. Amen. Uthi ke nasebambisa uyasondela ngathi ngiyambona nasesondela itafula selidekiwe. Uthi ke nakhuluma la magama lawa ngoba izitha zakhe beseyibiziwe babiziwe bonke abafana kubizwe umhlangano phela ingilosi ifuna ukuzogcoba indodana kaNkulunkulu. Uthi lo kufuna ukumgcoba abe inkosi dala lahlile yafika akabashayina nangani ngezwi elinamandla uvele uchubeka usho leli hubo ikuverse 9 uthi ke ayi wena Jehova ngumalusi wami ulungisa itafula phambi kwezitha zami ngidle nazo zimbuka futhi. Njengoba ngisho ngithi ke nawe lapho solahle khona lapho solahlekele khona lapho solahle ithemba khona alibuye namhlanje ithemba ukuthi ke izinto zizolunga ngesikhathi esifanele. Laba bakulahlile udle nabo futhi bakubuke futhi. Amen. Ngiyinizwe ningamakholwa emcula nithi uyadeki itafula phambi kwezitha zami ngidle nazo zingiphekile. Amen. Anginiye nisho njalo uyalideka itafula phambi kwezitha zami kodwa ke akapheleli lapho. Sayagcotshwa nase lapho ke leli verse ngisakulandisa ukuthi ke if you go deeper awumani ugubulundele nje ufunde lama verse uya deeper. Njoba leli verse ngisho ngithi ke asamisiwe uthi ke ingilosi kaJehova uye ke lo ofunekayo uthathe emgcobe. Amen. Haleluya. Sohleli 20 years ungasebenzi bese uyafika icall ithi ke nanku umsebenzi uhleli isikhathi eside unganawo umshado bese yafika indoda thize ithunywa uNkulunkulu ithathe uhlezi isikhathi eside unganamusi la ungahlala khona uhlala efukwini uhlala nje ekhukhwini ofana nalo wethu
engithemba ngelinye lamalanga ukuthi ke siyokwenzani, soba nendlu enkulu la siyokwenza khona, sawumemeza izwi likaJehova khona. Sekuseduze, kusele kancane. Amen. Kodwa ke senzani singabantwana kaNkulunkulu? Sijika endleleni lapho izinto sezizolunga khona. Bangakhi namhlanje abashile endleleni bathi ayikho inqubekela phambili kule bandla. Amen. Kulapho usho khona ukuthi ke ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Lapho ke ingilosi sayifikile khona ithi ke mgcoba sagucile lapha, uyaqhubeka uyasho ukuthi ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Ngoba abagcotshwayo kwathathwa uphondo. Alibona uphondo? Luvulekile uphondo lenkomo. Luvule lapha bese lenzani? Lufakwa amafutha. Abagcotshwayo bese benzani? Bagcotshwa ngamafutha. Ingakwathi hayi udeka itafula phambi kwezitha zami, ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami igcwele yenzani? Iyachichima. Amen. Sisakhala namanje, angazi ukuthi bangakho abasakhalayo emva komlayezo lo engulethayo namhlanje wokuvuselela ithemba ukuthi ke iCovid isekuhlasele. Sobona ungathi wena izinto umhlaba sowuphelile, somkhohliwe noNkulunkulu. Ngabo sheyi uhubo likaJehova noma ngambe esigodini sothunzi lokufa leCovid, angikufa nalaba bembimgodi million bathi sofakwa kuwo, mina wami awukho umgodi kule yamgodi. Yofika ngesikhathi esifanele. So give upile bakubele nomgodi, so yavuma nawe, so lungisa amawili nawe, so yalungilungisa, so lungisana nabantu ukuthi ke nalabo engingabakhulumisi ake ngicale ngathi ke sengiyabaxoxixoxisa ngokuba naku sengiyabona ngathi ke sengizokufa. Awenza into right, wenza ini, wenza lokhu sowubona ukuthi ke sozongena enkingeni. You accept death. uNkulunkulu asengayenzini, asengalimemezeli usuku lakho lokufa. Amen. Uthi impela okuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami, ngiyahlala endlini kaJehova ukuze kube phakade. Uyayisila lento ukuthi ke yebo ngiyabona izinto ezinhle ziyangilandela. Angimuzwi la ekhuluma ngani, ekhuluma ngokuthi izitha zami ngiyoziphinselela. Kodwa uma ufunda kwamanye wamaculo akhe uthi ke mina Jehova anginawo amandla, mina ngiphakamisela amehlo ami kuphi? Ezintabeni. Wena uyakwenzani? Usizo lami liyovela kuwe. Look at this man, David. Indoda umfana, he was just a young man uma izogcotshwa futhi. Uthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu, ubheka ini okungaphakathi enhlizweni yomuntu. Kunani namhlanje enhlizweni yakho? Yini esenhlizweni yakho namhlanje? Saba nokusho ukuthi ke siphethene enhlizweni. Wathi omunye umfundisi wathi abantu nangabekwa inhliziyo la, athiwa omunye nomunye akazothatha inhliziyo yakhe. Uzofuna ngathi njani? Ingconywana athi le yabi. Ngathi ngiyabona umbango sekubanga inhliziyo kuhle kwabasifazana ababili bebanga ingane. Baze basho abanye bathi ke baye enkosini labo besifazana. Amen. Omunye uthi ke adabule phakathi aphanziwe ngwana lowani. Lo omunye uthini? Uthi ke akaphile ngwenyiki ingwana wangwina. Ngamani kwenzeni? Ngamani anikezwe yena. Manje ubuhlakani bukabani bukaSolomon? Uthini ke nayahlulela uthi okay lo ufuna ukubulala kusho ukuthi ayisiyo ingane ngeyakhe. Solomon wacela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Zonke izinto ake sicele kuNkulunkulu esikhathini samanje. Amen. Uthi ke njengoba ngisho ngithi ke sebamgcoba, uyasho uyayisila incwadi ngokuthi ke impela uyohlala endlini kaJehova. Noma izimo zinjani, mina ngiyohlala endlini kaJehova. Amen. Wena uyohlala kuphi? Amen. Uyohlala kuphi uma kunje? Njengoba ngisho ngithi ke lo wayenesimo sani sikaJesu Kristu, ngoba isimo sakhe ukuhamba kwakhe kunjengaloku kaKristu. Amen. David the prophet, David the singer, David the shepherd, David the man of God.
Amen. Uthi ngelinye lamalanga ngikhumbula incwadi engihlaba umxhwele kakhulu eprofeta ngokufa kaJesu Kristu. Uthi ke ngelinye lamalanga uthi izinja zingibambile zabelana ngeengubo zami. Ngiyakhumbula leyo ncwadi. Ihubo likaDavide khona la emahubeni akhe. Uthi izinja zingibambile zabelana ngezingubo zami. Sathi siyabheka. Uthi ke nayiqhubeka. Uthi ke abaphulanga nelodwa lamathambo abo. Sabona uma emthatha uJesu Kristu emixwa kulawa mabutho angu4. Uthi zine izinja 4 zingibambile. Nasi siyabheka vele amabutho angu4 ambambile. Ayamshaya khona lapho apelana ngani ngeingubo zakhe. Angathi bebafuna i-autograph ukuthi ke uyazi nakhona umuntu ofamous sesifuna ukuthatha something yakhe. Ingakho nabantu bazofuna izinto zakho kodwa wena bangakufuni. Do you know that? Bayifuna into zakho kodwa ke wena abakufuni. NoJesu kakunjalo bezifuna izinto zakhe kodwa yena bengamfuni. Ungibani ke wena namhlanje ozofuna ukuthandwa yibo bonke abantu? Ngoba uNkulunkulu uye yedwa ozokuthanda. Amen. Uthi ke uma eqhubeka uthi ke abaphulanga nelodwa lamathambo abo. Sambona uDavide esho lawo magama kodwa wayeprofeta ukuthi ke nalapho uJesu sephanyekiwe esiphambanweni. Uthi ke nalapho sebathi bazomphula amathambo ngoba kwakulisiko lakwaJuda ukuthi ke abantu nasebafile babulawa lapha baphanyekiwe esiphambanweni. Uma beqedelwa bebaphulwa amathambo. Abashayela ngabonasi babaphula amathambo. Kodwa bathi befika bamthola asafile. Kwangakhonakala ukuthi bengamphula amathambo. Wakose ukuphula amathambo usaphefumula. Amen. Baba isimanga njengoba ngisho ngithi ke le ndoda yayingumprofeti. Indodana nje encane kaJehova. Elahliwe. Bheka ke noJesu Kristu ukuzalwa kwakhe. Uzalwa kuphi esitabeleni. Amen. Uma ngiloko ngithi ngiyabukisisa kuzo lezincwadi zamahubo kaDavide ngifunda okuningi ngoba ke iziprofeto azisho zenzeka egcineni njengoba asho ukuthi ke uphakamisela amehlo akhe yena entabeni usizo lakhe liyavela kubaba osizulini. Kanjalo ke nathi ke asiphakamiseni ini amehlo ethu siwamikise kuphi ezintabeni usizo lethu kula liyavela khona. Hlala abantu ngokusho njalo ngithemba ukuthi ke bantwana kaNkulunkulu leli lizwi linakhile namhlanje lika 23 asana ulisho kuphela ngokungazi siyolisho ngani ngokwazi ngokugcweleyo ukuthi ke leli hubo leli lalihlosini. Hlala abantu alisuke uvalo akubuye ithembe ebantwini asibuyelene endlini kaJehova. Hlala abantu ngoba uJehova uye oyokwenzani oyakusinakekela ngaso sonke isikhathi. Ngimkhumbula Jesu ngumhlenge ngimkhumbula mala konke ngehoba ngihambe endleleni ihubo lezinsuku zonke. Amen. Lelo kugcina ngihlala ngalo phansi. Luka 13